الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। जिसने 7 आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, तू ए देखने वाले रहमान के पैदा करने में कोई बेजाब्तगी न देखेगा। दोबारा नजरें डालकर देख ले, क्या कोई शिगाफ भी नजर आ रहा है? फिर दोहराकर 2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलीलो आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। And who created 7 heavens in layers? You do not see in the creation of the Most Merciful any inconsistency. So return your vision to the sky. Do you see any breaks? Then return your vision twice again. Your vision will return to you humbled while it is fatigued.